হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, আজকের এই ভিডিওতে আমরা ভৈরবা অ্যান্থেমের রিয়াকশন করব। जो ওই গানটা গেয়েছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, যিনি এর আগে হার্ডি যে গানটা ছিল ডাঙ্কি মুভিতে, সেই গানটাও তিনি গেয়েছিলেন এবং এখানেও তিনি লিড অ্যাক্টারের যে একটা ইন্ট্রো সং সেটা গাইছেন। এটা দেখে বেশ ভালো লাগছে এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জকে তো আমার পার্সোনালি খুবই ভালো লাগে। কদিন আগেই তো তার চমকিরা দেখলাম, যেটা তাহেলকা করে দিয়েছিল। তো এবার চলো দেখা যাক যে এই গানটা কীরকম হয়েছে। कल्कि 2898 AD इज़ डिरेक्टेड बाय नाग अश्विन এবং স্টারিং প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন, বিগ বি, কামাল হাসান এবং আমাদের নিজের শাশ্বত চ্যাটার্জি। তো এবার চলো কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক যে এই গানটা কীরকম হয়েছে। 1 2 3 स्टार्ट। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मतलब की दुनिया है सारी, मैं क्यों लूं किसी की जिम्मेदारी। दिल ये मेरा बेफिक्रा अब पंजाबी आ गया। मेरी मिजाज अखियां माने ना गल ढीठ है पक्कियां। लोग वेखो जट दा वे कदे नहीं पिछे हटदा वे मेरे माया। के दिन रात करदा तरक्कियां, के दिन रात करदा तरक्कियां। के लोग वेखो जट दा वे मेरे माया, कदे नहीं पिछे हटदा वे मेरे माया। काम नहीं कभी आएगी शरीफी, थोड़ी आदतों में रख जरा बेईमानियां। किसी की ना सुन सुन अपनी ही धुन, अड़ जिद पे करे जा बस मन मानिया। है जीने का तरीका मीठा थोड़ा तीखा, खुद से ही सीखा है, ना लेना देना किसी का है। फितरत है ऊंची आसमानी, खुद ही लिखूं खुद की कहानी। जिगरा मेरा जज्बों भरा, हक में सितारे कर लूं मैं सारे। सारा जग करदा है टकियां, निगाह साडे पीछे क्यों है लगियां। सारा जग करदा है टकियां, निगाह साडे पीछे क्यों है लगियां। मेरी मिजाज अखियां माने ना गल ढीठ है पक्कियां। ते लोग वेखो जट दा वे कदे नहीं पिछे हटदा वे मेरे माया। के दिन रात करदा तरक्कियां, के दिन रात करदा तरक्कियां। के लोग वेखो जट दा वे मेरे माया, कदे नहीं पिछे हटदा वे मेरे माया। काम नहीं कभी आएगी शरीफी, थोड़ी आदतों में रख जरा बेईमानियां। किसी की ना सुन सुन अपनी ही धुन, और जिद पे करे जा बस मन मानिया। তো গানটা তো শোনা হলো এবং এই গানটায় কিন্তু দুখানা ভয়েস আছে, একটা দিলজিৎ দোসাঞ্জের তো বটেই, এছাড়াও বিজয় নারায়ণ গানটা গেয়েছেন এবং মিউজিকটা দিয়েছেন সন্তোষ নারায়ণ। তো এই যে গানটা আমার না কীরকম পোষালো না, ঠিক বুঝতে পারলাম না যে এখানে ভৈরবার ক্যারেক্টারের ব্যাপারে কী বলতে চাইলো, তাই না? আর এখানে যে বিটগুলো ইউজ করছে এগুলো খুবই পুরনো বিট, এছাড়া ক্যাচি যে হুক করলো আমাকে সেটা কিন্তু হয়নি। আমার এই ব্যাপারটা কিন্তু পুরোপুরি অ্যাবসার্ড লেগেছে পুরো, যে দিলজিৎকে এনেছে দুজনে একসাথে নাচলো আর হয়ে গেল। জাস্ট একটা যেন একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন গান, এটা যে সিনেমার কোনো গান এটা দেখেই কিন্তু মনে হচ্ছে না। ভৈরবা যখন এন্ট্রি বা ইত্যাদি হবে তখন তো এই গানটা বাজবে, তখন তাহলে এলিভেট করবে কী করে সিনটাকে। এবার দেখা যাক, হোপ ফর দ্য বেস্ট। বেশি দিন তো আর নেই রিলিজ করতে, আর হাইপ কিন্তু সিনেমাটার আস্তে আস্তে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে, একদমই লোকে কিন্তু বদার্ড নয়। একদিক থেকে ভালো যে প্রত্যাশার চাপটা প্রবাসের মাথা থেকে কমছে, কিন্তু অন্যদিকে সিনেমাটার জন্য ভালো হচ্ছে কি। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। কমেন্ট করে জানাতে তোমাদের এই গানটা কীরকম লেগেছে, আর সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দাও যাতে আমার সাথে তোমাদের আবার দেখা হয়। বাই বাই।